Hasil lengkap rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 di 38 provinsi dan luar negeri 1. Aceh Anies Muhaimin, 2.369.534 suara atau 73,56%. Prabowo Gibran, 787.024 suara atau 24,43%. Ganjar Mahfud, 64.677 suara atau 64.677%. 2. Sumatera Utara Anies Muhaimin, 2.339.620 suara atau 29,25%. Prabowo Gibran, 4.660.408 suara atau 58,26%. Ganjar Mahfud, 999.528 suara atau 12,49%. 3. Sumatera Barat Anies Muhaimin, 1.744.042 suara atau 56,53%. Prabowo Gibran, 1.217.314 suara atau 39,45%. Ganjar Mahfud, 124.044 suara atau 9,69%. 4. Riau Anies Muhaimin, 1.400.093 suara atau 37,96%. Prabowo Gibran, 1.931.113 suara atau 52,35%. Ganjar Mahfud, 357.298 suara atau 9,96%. 5. Bangka Belitung Anies Muhaimin, 204.348 suara atau 23,08%. Prabowo Gibran, 529.883 suara atau 59,85%. Ganjar Mahfud, 151.109 suara atau 17,07%. 6. Kepulauan Riau Anies Muhaimin, 370.671 suara atau 32,15%. Prabowo Gibran, 641.388 suara atau 55,64%. Ganjar Mahfud, 140.733 suara atau 12,21%. 7. Bengkulu Anies Muhaimin, 229.681 suara atau 18,10%. Prabowo Gibran, 893.499 suara atau 70,42%. Ganjar Mahfud, 145.570 suara atau 11,47%. 8. Jambi Anies Muhaimin, 532.605 suara atau 24,15%. Prabowo Gibran, 1.438.952 suara atau 65,23%. Ganjar Mahfud, 234.251 suara atau 10,62%. 9. Sumatera Selatan Anies Muhaimin, 997.299 suara atau 18,98%. Prabowo Gibran, 3.649.651 suara atau 69,47%. Ganjar Mahfud, 606.681 suara atau 11,55%. 10. Lampung Anies Muhaimin, 791.892 suara atau 15,49%. Prabowo Gibran, 3.554.310 suara atau 69,55%. Ganjar Mahfud, 764.486 suara atau 14,96%. 11. Banten Anies Muhaimin, 2.451.383 suara atau 34,02%. Prabowo Gibran, 4.035.052 suara atau 55,99%. Ganjar Mahfud, 720.275 suara atau 9,99%. 12. DKI Jakarta Anies Muhaimin, 2.653.762 suara atau 41,07%. Prabowo Gibran, 2.692.011 suara atau 41,67%. Ganjar Mahfud, 1.115.138 suara atau 17,62%. 13. Jawa Barat Anies Muhaimin, 9.009.674 suara atau 58,81%. Prabowo Gibran, 16.805.854 suara atau 31,68%. Ganjar Mahfud, 2.820.995 suara atau 9,82%. 14. Jawa Tengah Anies Muhaimin, 2.866.373 suara atau 12,58%. Prabowo Gibran, 12.096.454 suara atau 53,08%. Ganjar Mahfud, 7.827.335 suara atau 34,35%. 15. Jawa Timur Anies Muhaimin, 4.492.652 suara atau 7,52%. Prabowo Gibran, 16.716.603 suara atau 65,19%. Ganjar Mahfud, 4.434.805 suara atau 19,52%. 16. Di Yogyakarta Anies Muhaimin, 496.280 suara atau 19,80%. Prabowo Gibran, 1.269.265 suara atau 50,63%. Ganjar Mahfud, 741.220 suara atau 29,57%. 17.
Bali Anies Muhaimin, 99.233 suara atau 3,70%. Prabowo Gibran, 1.454.640 suara atau 54,26%. Ganjar Mahfud, 1.127.134 suara atau 42,04%. 18. Nusa Tenggara Barat Anies Muhaimin, 850.539 suara atau 26,20%. Prabowo Gibran, 2.154.843 suara atau 66,37%. Ganjar Mahfud, 241.106 suara atau 7,43%. 19. Nusa Tenggara Timur Anies Muhaimin, 153.446 suara atau 5,27%. Prabowo Gibran, 1.798.753 suara atau 61,80%. Ganjar Mahfud, 958.505 suara atau 32,93%. 20. Kalimantan Barat Anies Muhaimin, 718.641 suara atau 22,34%. Prabowo Gibran, 1.964.183 suara atau 61,05%. Ganjar Mahfud, 534.450 suara atau 16,61%. 21. Kalimantan Tengah Anies Muhaimin, 256.811 suara atau 16,98%. Prabowo Gibran, 1.097.070 suara atau 72,53%. Ganjar Mahfud, 158.788 suara atau 10,50%. 22. Kalimantan Selatan Anies Muhaimin, 849.948 suara atau 35,16%. Prabowo Gibran, 1.407.684 suara atau 58,23%. Ganjar Mahfud, 159.950 suara atau 6,62%. 23. Kalimantan Timur Anies Muhaimin, 448.046 suara atau 20,09%. Prabowo Gibran, 1.542.346 suara atau 69,71%. Ganjar Mahfud, 240.143 suara atau 12,62%. 24. Kalimantan Utara Anies Muhaimin, 72.065 suara atau 17,67%. Prabowo Gibran, 284.209 suara atau 69,71%. Ganjar Mahfud, 51.451 suara atau 12,62%. 25. Sulawesi Utara Anies Muhaimin, 119.103 suara atau 7,30%. Prabowo Gibran, 1.229.069 suara atau 75,31%. Ganjar Mahfud, 283.796 suara atau 17,39%. 26. Gorontalo Anies Muhaimin, 227.354 suara atau 29,39%. Prabowo Gibran, 504.662 suara atau 65,24%. Ganjar Mahfud, 41.508 suara atau 5,37%. 27. Sulawesi Tengah Anies Muhaimin, 386.743 suara atau 21,50%. Prabowo Gibran, 1.251.313 suara atau 69,57%. Ganjar Mahfud, 160.594 suara atau 8,93%. 28. Sulawesi Tenggara Anies Muhaimin, 361.585 suara atau 23,09%. Prabowo Gibran, 1.113.344 suara atau 71,11%. Ganjar Mahfud, 90.727 suara atau 5,79%. 29. Sulawesi Selatan Anies Muhaimin, 2.003.081 suara atau 37,94%. Prabowo Gibran, 3.010.726 suara atau 57,02%. Ganjar Mahfud, 265.948 suara atau 5,04%. 30. Sulawesi Barat Anies Muhaimin, 223.153 suara atau 27,23%. Prabowo Gibran, 533.757 suara atau 65,14%. Ganjar Mahfud, 62.514 suara atau 7,63%. 31. Maluku Anies Muhaimin, 228.557 suara atau 21,16%. Prabowo Gibran, 665.371 suara atau 61,59%. Ganjar Mahfud, 186.395 suara atau 17,25%. 32. Maluku Utara Anies Muhaimin, 200.459 suara atau 26,85%. Prabowo Gibran, 454.943 suara atau 60,93%. Ganjar Mahfud, 91.923 suara atau 12,23%. 33.
Papua Barat Anies Muhaimin, 37.459 suara atau 11,32%. Prabowo Gibran, 172.965 suara atau 52,26%. Ganjar Mahfud, 120.565 suara atau 36,43%. 34. Papua Tengah Anies Muhaimin, 128.577 suara atau 11,66%. Prabowo Gibran, 638.616 suara atau 57,94%. Ganjar Mahfud, 335.089 suara atau 30,40%. 35. Papua Barat Daya Anies Muhaimin, 48.405 suara atau 13,53%. Prabowo Gibran, 209.403 suara atau 58,54%. Ganjar Mahfud, 99.899 suara atau 27,93%. 36. Papua Selatan Anies Muhaimin, 41.906 suara atau 13,31%. Prabowo Gibran, 162.852 suara atau 51,74%. Ganjar Mahfud, 110.003 suara atau 34,95%. 37. Papua Anies Muhaimin, 67.592 suara. Prabowo Subianto Gibran, 378.908 suara. Ganjar Mahfud, 178.534 suara. 38. Papua Pegunungan Anies Imin, 284.184 suara. Prabowo Gibran, 838.382 suara. Ganjar Mahfud, 175.956 suara. Luar negeri Anies Muhaimin, 125.110 suara atau 18,64%. Prabowo Gibran, 427.871 suara atau 63,73%. Ganjar Mahfud, 118.385 suara atau 17,63%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.